Soyez les bienvenus au niveau de votre institut. C'est votre deuxième établissement. Vous êtes chez vous. Si on vous a appelé, c'est parce qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a un programme de santé publique sur l'accueil et orientation qui a été tracé. Et c'était un programme que moi-même j'ai participé au niveau d'Alger et au niveau du ministère. Et j'ai réalisé un programme qu'on a validé. On a commencé à donner ce programme, on a commencé par le premier pôle, c'était le CHU de Batna, 2017, au mois de mars. On a pris le pôle Batna, c'est-à-dire ça a été choisi au niveau d'Alger comme premier pôle, et comme c'est grand, où il y a le pôle de Batna, au mois de décembre et au mois de mars, c'est-à-dire dans a deux sessions. Parce que Homa, on a des jeux de rôle, par exemple le bon accueil et le mauvais accueil. Ou un questionnaire qu'ils ont distribué, par exemple, qui a le mois de décembre ou le mois de mars, qu'ils aient déjà pour 3 jours. J'ai la collecte, les données, le dépouillement, et on a vu les résultats obtenus en ce qui concerne l'accueil. Malheureusement, ce n'était pas un pourcentage assez important, comme l'accueil, c'est comme si c'est un soin qui a été délaissé par tout le monde. Je ne vois pas un point d'interrogation. Tout quand on va en discuter, vous allez nous dire pourquoi. Parce que tout le monde comme Aïchi au niveau de ces établissements et auprès des malades. Peut-être, vous savez, vous avez une idée pourquoi. Bon, ce programme, il contient 4 parties. La première thématique, c'est-à-dire 4 thématiques. La première partie, la première thématique, c'est sur l'accueil et orientation. La deuxième thématique, ça sera, Inch'Allah, demain, c'est sur la communication et l'information. La troisième, le troisième jour, on fera 2 thématiques, la relation soignant-soigné et l'éthique et déontologie. D'accord? Et bien sûr, avant d'entamer ces thématiques, il y a des exercices qu'on va vous remettre avant chaque thématique, chaque communication, que vous allez en groupe travailler avec les différents concepts, les exercices que vous venez en classe, vous allez les présenter et on va en discuter, faire ouvrir un débat. Les enseignants, on va présenter la communication sur, par exemple, la thématique, la première thématique, un exercice, et bien sûr, à chaque fois, on ouvre des débats. Bien sûr, il y a une pause café, au niveau de l'institut, ok? Bon, donc, ce qu'on va faire, on va passer au niveau d'une salle, on a des salles au niveau du bloc A, le premier étage. On va y aller tous ensemble, on va commencer notre exercice.
Concerne le club, c'est l'accueil. Le visite d'accueil, c'est un endroit, doit être un endroit d'accueil de contrôle de l'établissement. Voilà, avec deux exceptions. L'usager doit être un agent bien formé. Bien formé, éduqué, présentable, bien porté. L'orientation, c'est-à-dire connaître le visiteur, connaître le but du visiteur pour mieux le rencontrer ou l'acheminer vers l'endroit où il va aller. C'est un dépistage. L'écoute, c'est-à-dire que l'agent doit être patient et ne pas interrompre le visiteur, bien comprendre pour mieux prise en charge, pour mieux orienter vers le service où il doit aller. L'empathie, c'est-à-dire que rentre dans le reconnaissance des émotions, l'intéressé qui se présente. Pour le calmer, le stresser, comprendre la propre. L'empathie, c'est calmer le patient. Reconnaissance des émotions. Des sentiments et des émotions de l'individu. Voilà. Le triage. Description. C'est un secret. Le secret c'est un secret professionnel. Un secret pour être difficile. Quelles sont les conditions d'un bon accueil au niveau des urgences, au niveau des unités d'hospitalisation? Au niveau des urgences, il doit être des équipes où l'agent doit être qualifié, bien formé, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un action rapide pour bien connaître action rapide pour bien connaître leurs problèmes, leur motif de se présenter aux urgences. Au niveau des hospitalisations, l'équipe doit être un psychologue, puisqu'il doit travailler avec un malade. C'est presque des sentiments. Au niveau d'une unité d'hospitalisation, il faut un psychologue. C'est qu'on connaisse bien puisqu'il doit être avec le malade au niveau de l'hospitalisation. Allez, je vais on va en discuter. C'est leur point de vue. On va en discuter. D'accord. Merci, monsieur. Le deuxième groupe. Le deuxième groupe. Moi, je représente les 5 membres du deuxième groupe. C'est monsieur. Je suis comme ça. C'est le président. On a marqué, c'est le premier contact des patients avec les unités de la sanitaire. L'usage, c'est le patient. L'orientation, c'est la facilité de termination, le point de système pour le malade. L'écoute, mettre un temps suffisant pour le patient pour expliquer. L'empathie, c'est la capacité de sensation, des émotions d'un autre à la description. Toute information des patients sera mise en secret. Pardon, l'empathie, oui. La capacité de ressentir
des émotions de quelqu'un entre patient et personnel. Oui. La discrétion. Toute information des patients sera mise en secret. Les bonnes conditions d'accueil au niveau des écoles. Personnel formé et qualifié. Personnel suffisant. La bonne réception, l'assurance des patients et l'information. Les urgences toujours. Toujours. L'orientation rapide et efficace. La collaboration entre les différentes unités des services des dépenses. L'hospitalisation. Au niveau de l'hospitalisation, personnel désigné pour l'accueil. Assurer le malade sur le plan psychologique et mental. Vérification des informations des malades ou des patients, nom, prénom, service des aidés. Et l'installation, l'installation de verbe de l'unité de mission. Prise en charge des malades. Merci. Concernant l'accueil, c'est la réception de l'usager dans les meilleures conditions possibles et faire ce point de contact avec l'usager, que ce soit un malade ou un accompagnateur, une étape déterminante en vue d'une bonne prise en charge. L'écoute. L'écoute, c'est la collecte de toutes les informations utiles à une bonne prise en charge. L'usager, ou bien qu'il soit un patient, un patient, ou bien un accompagnateur. L'orientation, c'est le résultat et le fruit d'une bonne écoute. Il est basé sur une bonne connaissance et une expérience afin d'orienter l'usager vers son objectif. L'empathie, c'est le respect et la compréhension de l'état et des sentiments de l'usager et l'absorption de ses émotions. La discrétion, c'est le respect le plus total de toute information concernant l'usager et ne la divulguer uniquement à qui de droit. Les conditions d'accueil des urgences, il repose sur une infrastructure qui répond aux normes, qui soit bien équipée, avec un personnel bien qualifié et en nombre suffisant, et un travail d'équipe bien organisé en vue d'une efficacité et d'une rapidité. Dans les unités d'hospitalisation, il faut que le service d'hospitalisation réponde aux normes, avec un personnel bien qualifié, avec un service bien organisé, avec un responsable de service qui peut gérer ce service, et avec un groupe de travail bien organisé. Merci. Bon, on a écouté les trois groupes. Bien sûr, il y a des concepts dans les trois groupes. Ils ont défini de la même façon, tels que l'accueil, tels que l'usager, tels que bien sûr l'écoute, etc., orientation. En ce qui concerne l'empathie, qui m'a le premier groupe, c'est la reconnaissance des sentiments de l'individu. J'ai remarqué le premier groupe parle beaucoup plus de visiteurs que de patients. Il parle beaucoup plus, par
par exemple la réception d'un visiteur. Comment il va l'orienter, comment il va le... Alors d'ailleurs, c'est beaucoup plus des usagers. Quand on parle des usagers, c'est le patient et l'accompagnateur et sa famille. D'accord. Oui. D'accord. Parce que quand on accueille avec le patient, avec sa famille, parce que la famille indique, ça pourrait être bien sûr des visiteurs par la suite. D'accord. Bon, on m'a regardé les visiteurs, mais la belle nous sommes cassés. Parce que c'est au Mali que j'ai mon droit, au Mali que j'ai des euros, d'accord. Bon, en ce qui concerne l'accueil, bon, je sais que c'est connu par tout le monde. Parce que l'accueil, c'est le premier maillon à la chaîne à les soins. C'est le premier contact. Et c'est l'affaire de tous. L'accueil à Mendekhla, mais l'agent Mendekhla, c'est tout le monde qui est concerné. D'accord. C'est tout le monde qui est concerné. Mais si on désigne, parce qu'on doit avoir des personnes spécialement pour l'accueil. Par exemple, au niveau d'un service. Par exemple, tout le monde vous organisez. Lyon, par exemple, c'est le chef de service. C'est lui qui est dans un bureau qui reçoit toute personne qui vient du service. D'accord. Redouane, c'est une autre personne. Parce que l'accueil. Mais si une personne, parce que on a une pré-enquête qui dit que vous allez être l'agent d'accueil. Agent d'accueil. Parce que agent d'accueil, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Alors qu'en Europe, il y a des infirmiers d'accueil, des médecins d'accueil, des infirmiers. Mais chez lui, vous allez dire agent d'accueil. Là, c'est l'affaire de tous. C'est tout le monde qui doit l'accueillir. Il suffit de s'organiser au niveau des urgences, par exemple. Au niveau des urgences, il a un bureau d'accueil. C'est le bureau d'accueil avec. قادر يكون معكم un aide-soignant, قادر يكون un infirmier, un médecin, etc. Et c'est tout le monde qui reçoit. Au niveau des urgences, il y a le problème de tri. Parce qu'il y a un infirmier d'accueil. هو اللي على باله كيشوف الحاله تاع المريض على باله دونك كاين بارتي avec le malade il sera orienté. ما تخليش واقفوا قاعد علاش لي جون في لي زورجونس يصفوا يبقاو لي بارون يتعيطوا يديروا علاش؟ باسكو حنا ماش خدمتنا وسي نورمال واحد يجيب لك ان بارون كيسوفر كل ويبقى واقف عنده ساعه ولا شي واقف علاش؟ باسكو لو كان انا استقبلته المرض هذاك واش عرفت واش عنده وجهته ديجا حطيته في بلاصه وين لازم يكون ما نخليش في لافول هذيك وين يسالارم ويبقى يدير ويقلق ويعيط لا حطو في البلاصه اللي لازم يكون فيها باغ اكزومبل اون اورجونس واحد جاي بالدمومات واحد بغينا ندير داز نتوما اللي تما دخلوا في لي زورجونس اسمعوا دخلوا هذوك لي مرض ولي انستالي ديجا لابور ديروا الكل ولا تقولوا لا الجماعه على تخليهم وتستناو ماشي خدمتي انا مازال ما نبداش انا مازال حنا شايفين كيفاش او نيفو دي زورجونس مالوغوزمون غدوه انا تقدر تكون حتى انا مريضه في هذيك الحاله هذه ونبقاو نستناو انا نجو سوف باسكو اوني توس سونسي ان جور او لوتر حنا والدينا نكونوا مرضى نكونوا في بلاصه هذوك الناس خصو كيفاه يوجعنا الحال كي نبقاو نستناو واحد ما جانا واحد مداير نو نورمالمون اون دوا سو ميتر على بلاص il suffit de s'organiser يعني حنا نتمناو باسكو على بالنا واش راكم تعانيين على بالنا راح يتعانيين تقولوا الشعب ماهوش داير الشعب هذا واش هو واش اللي خلاه يولي دونجرو هكاك ويولي يعيط ويولي يضرب واش اللي خلاه يعني يسمحوا لي تقولوا هذيك عاد ما خدمتش راه يتهضر مي انا حنا مواطنه وجيت باش ما راميزوش بون مون نيفو انا وين راني ساكنه حضرت خطره وزوج ونحضر تما في لي زورجونس يعني ما نقدرش نهضر عليه باسكو باش ما يقولوش هاي باسكو كاين نعرفهم من السيديه وجايين نقول لكم
parce que c'est pas tellement difficile. Il suffit d'agir باش تسكتوا الحاله باش الناس ما تقلقش ومن بعد تخدموا بعقلكم كومام الله يبارك ما شاء الله vous êtes des gens sages anciens عندكم خبره تاخذوا عندكم l'habilité d'agir vite fait et ne pas laisser les gens de s'affoler. Il faut toujours se dire dans la tête لو كان شبابنا وكون جا خويا وكون جا تما لو كان على بالكم هذا الاحساس بهذه الهدره هذه في قلوبكم يخليكم بزيت تحركوا علاه باش ما تخليش الوقت تسنى باش ما تخليش باباك وجدك ولا ناناك يستناو فو دوفي اجير احنا شفنا وحضرنا اي اون بو كومون علاه تقعدوا تستناو هكا كانهم تمكروا بون ماكمش انتوما ما عندكمش هذه تاع تمكروا قال السنه ما كانش طبيب انت اون طون كانفيرمي اجي كومون دخل هذاك المريض باش تنعت له باللي راني نخدم ما بيه tu l'installes prends les constantes fais un apport déjà كيشوف كيما هكا يقول لك انت زعما هكا بون وحده وليت يدير دي سابور اللي على بالكم كمان vous n'allez pas me dire donc واحد كيما فواز il peut pas différencier une urgence de quelque chose d'un patient par exemple quelque chose qui n'est pas urgent comme là tel que par exemple mademoiselle Marge, mademoiselle par exemple Penny, madame plutôt s'il vous plaît. Quand même, vous pouvez reconnaître une urgence de Halam, c'est génial. Tes Thomas, les patients, ils se calment, les gens, même les parents. ils vous disent tiens, دخلوا déjà les urgences هذو، إذا ديروا بالكم، نتوما وحدة يعيط للميدسان، جي عندي هكا باسكو ديجا نتوما كي تشوفوا الحالة هذه تقدر تعيط للميدسان الو دكتور جي ان كا كيما هكا فوالا واش عنده باسكو تعرف على بالك عندك هاد الباكاج ماهيش قاعد حابس ما على بالك شحال كيما جا واحد تسمع على بالك واش عنده لا ça devient grave quand même je peux agir et je peux reconnaître l'urgence واش هي تقدروا تعرفوها par exemple حالة تاع une occlusion intestinale تاع une appendicite c'est des urgences abdominales تقدر غير avec des signes la clinique que présente le patient ما تسناش خلاص نهائيا ما تسناش دونك تدخلوا تبلاصي دابور تعيط يسمع le chirurgien يجي يهزو على تخليه الاخرين laissez moyennement c'est pas tellement des urgences mais très urgent واش ديروا باش تكالمي les esprits des gens دخل par exemple في une salle من هيك بونتيا par exemple روح هزي لي كونستانت les parents de moi يقول لك تيا مدام او معايا سي كو هكا تبدا الخدمه حتى كي يوصل للميدسان جو سي با انا اسيي ما نعرف ما نقدرش نقول لكم انا نهضر لكم بوتيتر كيما راني شايفه بون سي جيتي افوت كلاس باش نحي الفوضى هذيك مش يسعي واحد فيكم يسعي بون كي يشوفوكم تخدموا هكا الناس في لي زورجونس راكم بديتو تدخلوا لي زورجونس ديالو او يفهموا باللي حنا ما نستناو شويه دوك يخلصوني اللي يجيبنا ماشي نخليو هذيك لافول وتبقى تتغالى ودير انا صارت لي جيت هكا في الليل وصارت لي نبقاو نداو ونستنى بون انا كعاد جو دومان سمع على بالي لو كان باغ قدرت كومون جاجي جو بو مي قاعده وساكته ونقول واش نديروا هكا صدقوني يعني سمحوني مي صدقوني باسكو جو بو هاني فهمني حتى انا ونعاود ندير هكا واش راك تسنى عليهم كاع ونشوف لي زانفيرمي ونعرفهم تشوفي فيهم قاعدين هم الشيخو مي ما بغاوش يتحركوا علاش ما بغاوش يتحركوا عييت نفهم علاه انا نقول لكم هذه كتقول دو كورس يعني كنت حاضره وبون الاخرين ما يفهموش انني قاعد من الدومين حتى انا راني انفيرميير كيما نتوما قاعده نتساءل باسكو جو متي واش قاعدين يديروا هادو قاعدين تما امي بو فار كيك شوز فهمتوني سو كي في شويه حنا اللي خالقين والشعب انا نقول يعني سمحوا لي حنا اللي خليناهم يهجوا هذاك وحدهم علاه ما نبداش نتصرف ونزرب ندير اللي عليا انا باش نقص
باسكو صعيبه شتو لي زيرجونس كيعاودوا يديروا. سي بور سا توصلوا انه يهاجمونا ويحبوا يضربونا ويحبوا. فهمتوا علاش؟ هذه كامل باسكو حنا لابخي لونكات اللي درتها الوقت هنايا، درتها هنا في السياشي ودرتها في الدوله. على بالك هذوك لي جون اللي جابوهم لنا تاع لوبيتال كي قريت انونيما اللي يقول لك نو انا جو في دي زيتود با بور فور اجون داكر، يخدعوا ما يحسبوا اجون داكر هذه ما عرفتش هذه هي الخدمه الاولى اللي نديرها. لو كور الاول اللي قريته هي قريته داكر، هذه هي الحاجه الاولى اللي لازم نديرها. انا مريضه كنت مريضه هذه وش الحاجه اللي بغيناها وطمنا في الاستقبال، نشوفوا انسان جانا وبغي واستقبلنا وكل نفرحوا نطمنوا حنا ونطمنوا لي بارون. الحمد لله ناس طيبين ناس على كيف كي نبداو هكا سيا نقصت من المعاناه تاع المريض. جاوبنا والسبيطار وشفنا في السبيطار كي نشوف انسان ا بروميير فيو سي لا بروميير فيو نطمن نقول هذو الناس طيبين باينين لو سوغير هذاك لابد، بصح ماشي العكس حتى يخدعوا المرضى يخدعوا يحبوا يهربوا. اي والله حنا تاع لا سونتي اكسكوزي موا نقعد في الدار ماشي السبيطار اللي تاع لا سونتي كاين تاع لا سونتي صارت لنا صارت لي في ما بروبر ماما ربي يرحمها لا بروبر مير كنخرجوها من البلوك لو شاريو لافيرمي تاع البلوك يقول لواحد اللي يفهم في الانيماسيون واحد باش ندير نقول له ماكش تشوف فيا نعدل في الخزانه تاعي انت تقول لي هو تولى ودار شافني هو قلت له اقعد فلان جو نسيت با لونا قلت له معليش اقعد عدل الخزانه قلت له انا جو في انستالي ما مليح الوغ نورمالمون جو فوا با ميترودوير ما لازمنيش ندخل وحكمت روحي ما بغيتش ندخل جونتيمون قلت له فلان معليش اقعد اوكيب توا دو طون ناخذ عندك قشتك ولا واش راكي دير هذاك ديجا لا بلوز اوفيرت هذيك الطابليه الحلوله انا كي نشوف هذيك الفيلم هذيك البلوز اوفيرت يمكن هكا دي خوزمون مانيش نخدم من بعد نعطيكم لو ديبا فهمتوني ماشي كيفاه ما يكون داك انت تو بريوريز l'armoire تاعك عند الملابس سي كروتكس سي فريمون سي حاجه اللي واحد ما يتقبلها. علاش كيعودوا في والدينا شتو كيعودوا لو بارون كيف نتصوفوا اي سي با جوست هاي الناس كانت قبل كنت نجي انا زعما ونجي داخله بوركوا باسكو جو باسكو تعرفوني جو في بارتي دو لا سونتي ما نبغيش كي تشوفوني ما تدخلونيش ما تدخلونيش ونقول لكم جو لو دي اول فوا خليني نتسنى غير اذا شفتوني صح انا اولى ندخل باسكو حالتي تستطلب اني ندخل المدن علاش يعني سي تو الموند ترافايي دو لا سورت pourquoi tout ce privilège parce qu'on a besoin d'être bien accueillis. Bon, l'accueil c'est l'affaire de tous mais tous تقولوها في السيرفيس vous dites chaque jour ou chaque semaine c'est Flair qui accueille place spéciale les malades qui jouent comme je dis entre les militaires vous les rassurez vous les prenez soin les jeunes كاين فلان oui مرحبا تفضلوا سي بارون ليش كيما ساعات نشوفوا يجي الاخر يقول له ادخل انت هنا ولي بارون يحبسونا ما يهضرش معاهم كي يروح يا اخي شتو حنا كي نروحوا للدار ويقولوا لنا علاه حكموا واش رايحين يديروا وتقولوا لهم ما نعرف على الاقل كي نروحوا نضمنوهم راهم حكموا اوبسيرفاسيون حكموا باش يديروا له طعيه حكموا باش يدير باغ اكزومبل يديروا له عمليه حكموا ديما يطلب منهم شويه يا اخي جاوبناها كنت صرات لنا ماشي مسكين تحول شفناها من هنا نشوف سورتو ديما شيروجي انت تدخل لنا ولا خذ لي يقطعوا عليك شنو ولينا حنا خواله يخافوا من لي بارون لي مالاد علاش تستقبل لو مالاد avec لي بارون jamais لا نقولوا accueil et orientation des usagers معناتها patient et garant accompagnateur باش تعرفوها على نهضروا usager on parle plus de malade on parle plus
plus de patients, il a de clients qui m'accusent. On parle d'usager. Usager veut dire patient et parent. Parce que le parent من حقه يحضر علاش راح تحكم هذاك المريض واش راح ديرو لازم يعرف يشوفك comment tu vas l'installer comment tu vas expliquer aux parents يا واحد لي بارون يقول لك والله عليك استقبلنا واحد المتفاوضين ولا واحد المتفاوضين وفهمونا واش راح يديروا وحنا مع المواجهه لا شومبر وشفناها عطاو بلاكا ولبسوا له لبستو لي بيجاما باغ وحطوا له خصو في خصنا نحضر لك اليوم واحد المريض ديجا يرتاح نقصتوا هذيك المعاناه تاع لا سوفرونس تاع المنازل ولي باغي يروحوا مطمنين وتفهموهم هاو لي فيزيت وكذا تجي واش تقدروا تجيبوا معاكم باسكو كاينه حالات نتوما دوبلي ديجا عندكم فكره على المرض باغ ما تجيبوش حاجه حلوه ما تجيبوش حاجه مالحه حاجه مبدئيا ديجا طمنتوا لي ما واش فيها ماشي حاجه تبان لي صعيبه تبان لي سي تري فاسيل اوني هيومان حنايا كامل نحبسوا انسان يعاملنا بهذه الصفه هذه كامل تبان لي ما كانش واحد يحب معامله خلاف على هذا الشيء وتبان لي حنايا كامل وطوك مسلمون الصفات هذه لازم تكون عندنا حنا إني يعني خارقه فينا علاش يعني عجبك هو اجر خشبتو ماشي حكينا علاش هما خير منا هالاكل هذه هما عندهم حاجه يعني ما كانش حاجه الاولى هي عندنا علاش هما يعطيوها قيمه حنا نخافوا منها هذا ما نديرش لاكل انا ما نديرش لاكل علاش ما نديرش لاكل خوف لاكل سي إني سبب دو سوا كي تجي هاكي خدمتي منها نتوما كي جيتو بعد راكم تعرفونا وتعرفوا المؤسسه بصح شوفوا الاستقبال كيفاه نستقبلوكم ديجا صوت هنا اسكو تعجبكم كيفاش تقبلنا ولا لا حاجه غيركم هكا خليناكم وصلوا صح ولا لا تنتظروا الناس يجيكم يرحبوا بكم يديركم هذه مطبع فينا حنا بعد داكور مانيش ما تعرفوني ما قريتكم ما على بالكمش خلاص بيا بس كي تجيو نسخاسكم بوغ موا فوز دي انفيتي ماش قال روحوا لهي تدخلوا لهي ديروا لا موان دي شوز تفضلوا مرحبا بكم نديكم راح تقعدوا ونتكلموا معكم بطرافه لا موان دي شوز يعني من طبع الانسان مهما كانت الاخر صح ولا لا؟ هيك لا تبان لي حتى انتم تخدموا في قطاع الصحه الفروغ منها تكون واش تكون كي يجي واحد برك متجه ليكم تفضل اخويا تفضل اختي تفضل يا امه واش بغيتي مرحبا نقعد نعطيها وقت كيما هكا نفهم واش كاينه غير جوريون حساني ما يشرح نسق فيا ولا نديها معايا جو بونس كو سي لا موindre دي شوز. Bon, l'orientation, c'est le dépistage pour mieux l'orienter. Pour moi, j'ai compris que quand il orienté, il interroge, bon, ça peut se faire, mais des fois, il y a des cas où ça n'attend pas. غير كي نشوف الحاله تاعي بس كاينه حاله باغ اكزومبل استعجاليه ما عندكمش وقت انكم ديروا الانتيروغاتوار لانامناز هذه تاع مباشره ا بروميير فيو سي اون اورجونس جوريون فهمتوا الاخرين اللي بون عادي شايفينهم نورمال vous les mettez à part ومن بعد بالواحد تدخلوا vous interrogez et vous faites votre analyse. L'écoute هذه اللي حنا ما عندناش جو ميكسكوز حنا ما عندناش دابخي ليكسبيريونس صح اني نسمع راك تهدر نسمع c'est-à-dire je suis en train d'entendre mais pas d'écouter parce que écouter et entendre c'est pas la même chose parce que انت راك تهدر بالنسبه لك انا نسمع بس j'écoute pas بس écouter c'est faire attention à chaque mot chaque syllabe تنطقها باش نفهم واش هي الحاله تاعك سي سا ايكوتي مي با اونتوندر ما عنديش خلي نسمع صح ونسمع من بعد واش كان واش لا ما على بالي كان نسمع سي سا
en général, يعني ما نقولوش كامل, je m'excuse. نسمعوا بصح ما on n'écoute pas de malade. باش نفهم. Ce qui fait, quand, si j'entends et j'écoute pas, comment voulez-vous orienter le patient? Parce que ما فهمت والو. على بالك شنو الحالة نتاعو. سمعت الهضرة نحس. بصح ما فهمتش واش عنده. Parce que vous n'avez pas écouté. فهمتوني؟ ليكوت تستنى تفهم خيالمون كلمة باش تقدر توجهه ويحس على بالك ويحس المريض. لما لا ما تقوليش باسكو هو يهضر بصح انا راني مع الاخر ولا راني نشوف الساعة ولا راني نشوف نقولوا ليه هضر. ويحس بلي راك ماكش معاه خلاص نهائيا. هو باش يقول لا شيء. بصح واحد اللي خيالمون تسمعوها تتعب هكا تشوف تسمع خيالمون تحس بيه واش راهو يقول على بالك واش راهو يقول وفاهم. فهمتوا ليكوت سي سا. écoutez ماهيش entendre j'entends mais non. المهم ماهوش محتاج تسمع واش راهو تسمع بلي راهو يهضر باغي تفهموا وتسمعوا صح. l'empathie. Déjà l'empathie de l'écoute. Parce que quand tu n'écoutes pas le malade. كيفاش راح تحس بيه؟ Parce que l'empathie, tu te mets à sa place. الشيء اللي راهو يحسو لازم يحس باللي راك تحس بالمعاناة. سي سا l'empathie. لازم يحس باللي راك حاس بيه. بصح إذا مانيش نسمع فيه مانيش راح نحس بيه. سي سير ما نحسش بالشيء اللي راهو يحس. Et je ne pourrais pas l'orienter. C'est un enchaînement سلسلة تاع des concepts. هذا يتعلق بهذا. D'accord. Si j'accueille pas le malade, déjà le malade راهو déprimé ويشوف فيا يدور. يهدر واش يهدر je suis pas en train de l'écouter. Comment voulez-vous que je l'oriente? Je ne peux pas l'orienter. صح ولا لا؟ Je ne peux pas être empathique. مانيش حاسه بس ما على باليش بيه. هدر ما هدرش واش راهو يهدر ما على باليش واش قال. Je ne peux pas sentir ce qu'il est en train de ressentir. Et bien sûr, si je ne peux pas sentir ce qu'il est en train de ressentir, comment je pourrais différencier ou reconnaître l'urgence d'autre chose? Je ne pourrais pas. Impossible. إذا ما على باليش واش راهو يحكي ما نقدرش نعرف. حالة استعجالية لازم ندير جو رياجي ولا نخليه. داكور يجي كوم ان فونتر دو بوا يحس كل شي راهي حاجة هي خمم مني سي اون بيريتونيت ولا سي اون اوكلوزيون انتستينال وتخليه سي كو لو مالور سو كي تخليه ويوقف ويبقى لبرا ويسلم مسكين يدير. ياك سي اون اورجونس قادر يدير لكم. هي لا يعني هذه دونك لو كان فريمون سمعت غير كلمة تاع كل شي حاجة دونك ما نستناش دونك هاي صعيبة ولا غير صعيبة. بزاف دي كاد لي جون مساكن يجيو يدولو بيسو لابنديسي اي باينة يخليوهم حتى يديروا فيها البريتونيت. علاه؟ باسكو لو بلاسترون هذاك يتفلت كي رومبوت ما يجي يهزو اون شارج. هذاك الانفيرمي استنى ما كانش لاخر الشيروجيان ما كانش مشى انت واش دخلك في الشيروجيان يزرد دير له ان لابو نحيلو ولبسلو لاخر تاعو وعيطو لاخر يزربو تدخلو. هاي سي اون اورجونس. سي نوتر رول حنا لي انفيرمي باسكو ندورو دائما لازم نزرب جاجي. سي بور سا بابا يقول لك لي انفيرمي يحقروا لنا لي ميدسان. سي نورمال يحقرك باسكو شايفك بلي ما عندك اوكان باكاج. Tu n'agis pas. تستنى يكتب لك الاخر تاع وتروح تطبق في كوميم بيروكي. مي نو لازم نعرفوا بلي جي ان باكاج اي جو بو ريكونيت كونفيرمي ان دياغنوستيك كوميم. با وي لو ميدسان كيفاش يهضروا نو نعرفوا بلي حتى انت عندك تا بروبر اوبسيرفاسيون والفو انه كي يدخل المريض انا جو في لو روكاي دي دوني واحد لا ديمارش دو سوان تاعكم وين درتوها وين طيشتوها. لازم تولف الطبيب كي يجي الطبيب فوالا دكتور il s'agit de فلان ها هو كي هم لي زونتيسيدون تاع هكا جو بونس كيل ا تيل دياغنوستيك
vous allez le confirmer. C'est l'aide ou le problème. Tout le monde le médecin, les paramédicaux, il ne faut pas les parce qu'il y a des médecins, c'est vrai. Les حكاوكم عندهم الحق يحكاوكم باسكو ما ثبتوش وجودكم en tant qu'infirmier. تهضروا هكاك برك انتم ما نعتبروا واش راكم قادرين ديروا. Quand même, vous êtes l'auxiliaire, vous avez le même programme que le médecin généraliste. Je suis infirmière, le métier le corps, parce que j'ai un bagage. En tant qu'infirmière, figurez-vous qu'il y a avec des médecins et je suis parce qu'avec le bagage que j'ai, parce que je suis infirmière, bon, bien sûr, avec le respect, c'est-à-dire, je suis là, je présente le cas que j'ai. Je présente le cas que j'ai. Et je montre que j'ai un bagage. J'ai des médecins de la famille qui ont très bien. Et je vous dis, j'ai de la famille, des médecins qui ont de la famille, je les dépasse. Je le dis, je m'excuse avec ma congé, et je les dépasse de trop. C'est trop de mettre ce trop. Je les dépasse de trop, parce que je suis une vraie infirmière. Et je respecte et j'aime bien mon métier, je suis infirmière. J'oublie que je suis professeure, je suis inspectrice. Je suis infirmière de corps d'origine. Et j'ai un bagage, alhamdoulilah, oui, je peux être devant n'importe quel médecin, n'importe quel spécialiste et discuter. Pourquoi? Parce que j'ai une maîtrise. Mais tout ma famille, machallah, elle a comme une maîtrise, ma cage, elle a تقعدوا تستناو حكيمه وجا واش عنده بريزونتي واش عنده سهل عليه عطيه باش ليه يزرب المالاد هذا علاه تقعد تستنى يدير لك une prescription. Attention, il y a des médecins des fois qui font vite et qui font des erreurs. La prescription médicale. Donc quand ما يكونش الانفيرمي فايق يديسكوتي حكيم علاش مديت هذا الاخر واش عنده المالاد تفيقوا ويكوريجي وصارت لنا حنا هنايا. Avec des étudiants, j'ai toujours donné des exemples qui n'aillent que le professeur avec le docteur, voir un étudiant, une étudiante, un traitement, il me dit voilà, il dit elle a raison, il y a les résidents techniques. Voilà, tout ça fait plaisir. Parce que les clients qui ont un traitement, me dérange parce que on est antécédents à la maladie. Ce qui fait que je ne peux pas le faire. Et bien c'est bien. Ce qui fait هذه ما تخافش عليها غدوه لا بريزون شارج تاع المرض. انا تخليوها وحدكم قاعدين في شوكه وتسناو حتى يجيكم الطبيب وانتم واش راكم ديروا؟ انتم راكم خير من احنا لي ميدسان. سي لو برا تروا تاع الميدسان. كي يجي لو ميدسان لازم يكمل برك على واش دارتو نتوما يكمل. ماشي حتى يجي من دار جديد يموت المريض فهمتوا؟ ما يجي يخلص et vous désabroutez au docteur, voilà, j'ai fait ça, parce qu'il a telle chose, et ça y est, j'agis et je termine. Au niveau d'une unité d'hospitalisation, quel légal un psychologue? J'ai un psychologue de chaque service. Même j'ai des psychologues, toi, vous êtes des psychologues. Service. Vous êtes des infirmiers, vous travaillez tellement. Organisez-vous. Semaine après semaine, ou chaque jour, ou là, organisez-vous. Mesdames, bonjour. Je suis le PH des études. On ne nous a pas informé d'avance, quoique les résultats de la liste est de mars. De toute façon, la communication, on va revoir le tout le débat. Pour l'unité, au niveau d'unité d'hospitalisation. Par exemple, il y a un service, j'ai un malade, il a été orienté, de consultation, les urgences, j'ai le service. Qui j'ai avec, bon, je ne sais pas, le dossier, où chaque année. مش راح يدير كل واحد يشوف الخوف ولا كاين ديجا واحد نورمالمون يتخصص في هذا الشيء تفهموا في بعضكم
vous êtes 2, vous êtes 3. كل مرة ديروها سمانة كل نهار اليوم أنا استقبل الغدوة الأخرى في السيرفيس واحد يستقبل مارشي يعني كيف par exemple عندكم بلاصة خاصة مع لونتخي درتوها جو سي با لا كونسيبسيون تاع لي سيرفيس تاعكم على بالي سي دي كونسيبسيون كي سون با سولون لي نورم من أنا نحاول دون لانتيغي تاع لو مالاد بلاصة واحد أنا يجي واحد داخل ماهوش من لي باسون اللي في السيرفيس هذوك قايمين بهم داخل ويتفضلوا بون بابا خويا على حساب لاج تاعو اختي يما شنو تستقلوا هذاك لي بارون نصيحه على وجهها الخير ما تحكموش المريض وحده وتخرجوا لي بارون استقبلوا لي بارون اي لو باسيون تاعكم لي زوزاجي كامل باسكو محتاجين تفسير يفهموا علاه ils sont là علاه المريض راح يدخل شفتو كي نخلعوا كيقول ما دخل السبيطار نموتوا نخلع مادام دخل السبيطار سي كيك شوز كي فا با بصح لازم يفهم من حقهم يفهموا تستقبلوهم في زوج لا بيرسون لانفيرمير اللي متخصصه لهذا الشيء تستقبل تحكم عليهم لي دوسيي داكور كاين ساعات يخدموا ما عندكم جو سي با يبعثوا البيرو دي زونتري ولا باغ تقول له دوك المريض او يقعد لنا هنا عندنا تروح نتاع البيرو دي زونتري يقول لك ما نعرفش نجهو بما جهه البيرو دي زونتري تروح مد الاخر المعلومات كامل تفهموهم مليح كي يشوفك استقبلت المريض راك تدي تو لانستا صاي لي غاسوري يغونتري تبان لي خلاص المهمه هذا في نهار هذاك يجيك واحد ممكن زوج ممكن نهار يكون شارجي وين تستقبل ما كانش لا ما كانش دي باسيون يجي جدد راك في السيرفيس تو في تون طرافاي عادي et ce n'est pas la fin du monde. Je ne sais pas si M. Abzeli peut ajouter quelque chose. Et on va ouvrir le débat. Bien que l'accueil, c'est le premier maillon, comme on a dit madame tout à l'heure, qui coule l'accueil mauvais, automatiquement la prise en charge d'un patient au niveau d'une structure hospitalière coule mauvaise. Qui يدخل مبرر من العساس يلقاها هامله مش راح يلقى الداخل. كل شيء كانت المطار. Bonjour. Donc j'espère que vous êtes tous des cadres, normalement des cadres de santé. Hein? Donc j'espère à l'entendre de cette formation. Vous remettrez un CD. Alors, vous avez tout à l'heure, vous avez répondu les concepts, vous avez défini les concepts. J'espère qu'à peu près vous avez touché les réponses exactes. Mais là aussi, nous avons un travail qu'on a préparé, qu'on va le transmettre pour vous, comme un cours concernant l'accueil. Tout d'abord, nous commençons par les objectifs. Le premier objectif, c'est d'accueillir normalement toute personne 7 sur 7, c'est-à-dire 24/24. Normalement, le service d'accueil, il est en permanence, c'est-à-dire H24. Et j'ai un malade qui s'occupe de l'accueil. Soit en situation d'urgence, physique, ou la psychologique, ou la sociale, vraie ou ressentie. Alors, ces jours, il y a des malades qui n'ont pas oublié là. Des malades qui me disent madame, la pédiatrie, je ne sais pas très voilà, des malades, c'est une urgence. Alors c'est des malades, oui, c'est des malades qu'on appelle des malades ressentis. Qu'est-ce que ça veut dire ressentis? Il y a une urgence. Alors c'est pas une urgence. Donc il y a vous savez, recevoir, monsieur, quelque chose, vous allez essayer comment l'informer, c'est-à-dire de le mettre à l'aise. C'est tout. En charge
une écoute active aux patients. Et par des soins avant le malade. Lorsqu'on écoute, qui met quelqu'un dans le pays, la bouche, qu'est-ce qu'il a dit? On doit l'entendre écouter. Et on doit comprendre qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il nous a dit. C'est-à-dire, si vous voulez, il y aura une expression des chefs. Alors, souvent, il faut se ressentir de ces malades. C'est sûr. Alors, bien sûr, lorsque la qualité se rapporte, la qualité des soins, vous allez prendre. Vous allez le prendre en charge. soit un pansement, ou une urgence de consulter, tout ça. Donc il faut faire très attention à ces malades. Donc tout malade, normalement vous êtes des anciens, des plus expérimentés, vous devez, c'est-à-dire, mieux que la génération, je dis qu'il avait depuis là, c'est une génération qui est à peu près formée. Elle est mal formée, elle est mal formée, mais elle n'est pas mal formée. Elles sont bien formées, mais seulement il n'y a pas de suivi au niveau des structures sanitaires. Pour informer, orienter les patients en fonction de leurs besoins, de leurs structures adaptées. Bien sûr, le malade qui ici, il a des listes comme l'autre. Donc on va remonter. Vous allez remonter. Quel est le problème? L'orthopédie. L'orthopédie. Qui s'occupe de l'orthopédie. Tu vas l'accompagner, de l'orthopédie, etc. Pour mettre le malade comme الخيوش يتريني هو ويجيب الكشف عملنا. D'accord? Donc il faut faire très attention. Diapo madame. Alors, vous suivez la population concernée par l'accueil. Donc c'est vous les paramédicaux, il n'y a pas que les paramédicaux. Tous les concernés qui méritent madame. Alors des paramédicaux, des enfants, des sages-femmes, des laboratoires, des manipulateurs, même les médecins. Les gens les a pas cités, je m'excuse, là on les a pas cités, les médecins, les psychologues et d'autres disciplines. Parce que là qui donne le programme là au niveau d'Alger, parce qu'on a les styles les établissements, on a des médecins, des psychologues. Non, قلنا لهم احنا نديو تاعنا باك les psychologues يقاويهم وحدهم على لاكاي les médecins وحدهم les agents وحدهم etc. c'est-à-dire في هذه لا بيريود كامل ملي بداو من 2016 2017 2018 هذا le programme qui a été lancé au niveau du ministère c'est pluridisciplinaire, c'est tout le monde qui est en train de recevoir une formation sur l'accueil. علاش باش كيتلاقاو كامل على بالكم qu'est-ce qu'il vous a fait. حنا هزينا قلنا لهم لا تعطيونا لي ميدسان لي الاخر حنا بغينا تاوعنا حنا برك كيما حنا. حنا لي باراميديكو في هذه donc on est tous concernés par l'accueil. Alors, pour le plan de ce travail, nous avons commencé tout d'abord par l'introduction, petite introduction. Deuxième point, c'est de définir les concepts que nous avons définis tout à l'heure. Et nous avons les conditions matérielles d'un bon accueil. Quelles sont les conditions matérielles d'un bon accueil? Et les mesures à respecter lors d'un accueil. Et comment réussir un accueil? Et quels sont les intérêts d'un accueil? L'accueil de l'usager, soit au niveau des urgences, soit au niveau des visites d'hospitalisation. Et enfin, un guide d'accueil, les personnes soignées et ses proches. On va vous remettre le guide hospitalier, on va le mettre au sein de la province. D'accord. Nous commençons par l'introduction. Alors, le lieu médical,
Le lieu médical, quel que soit au niveau d'un point c'est un point de rencontre entre le malade et le soignant. C'est l'endroit où l'on vient se soigner. Malade qui يروح يروح par exemple الحانوت ولا السيبيرات ولا automatiquement راح يجيكم devant soit au niveau d'un hôpital ولا au niveau d'une unité de soins ولا une polyclinique, etc. Donc, comment dirais-je, le malade va se rencontrer avec nous au niveau des structures sanitaires. L'accueil est habituellement considéré sous l'angle de gentillesse et les qualités humaines du soignant. Alors l'accueil, on soit gentil, on avec gentillesse. مش نخليوها بالعلم اي خلينا مش بغيت انت مش جاب اكسيتيرا il y a des termes نستعملوهم بزاف نستعملوهم ونقولوا des hôpitaux que le malade est en train de souffrir et j'y pour le soulager, etc. Il y a un infirmier ou un ATS ou un médecin il est déjà il est obligé alors les éditions du malade les éditions donc il faut éviter ça, de préférence il faut éviter ça. L'organisation de l'espace-temps avant la consultation conditionne l'efficacité, la bonne réputation et le lieu des soins pratiqués. Alors que le malade qui gît, les malades qui gît là, quel est le style, il y a une sert. Mais il y a des choses qui à peu près des chiffres. Tu vois ce que le faire, le malade. Il faut organiser le temps. Même s'il faut, il faut donner des numéros. Pour le temps il faut. Et il faut gérer bien sûr le temps. D'accord? Deuxième introduction. L'accueil est un sage, est un gage de qualité dans les hôpitaux et sont en santé. Il se fait bien sûr dès la rentrée jusqu'à la sortie. C'est-à-dire le il est considéré comme il est accueilli à partir du portail quand il termine sa mission, il sort. Donc là, il est le rôle de l'accueil. L'accueil rime avec la théorie de Karim Kouchiboul, car c'est quoi? C'est prendre soin de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est de s'occuper de lui, d'être mobile, et de s'intéresser de lui aussi. S'intéresser de lui, mais je dis, oui, comment d'accord? L'humanisation des soins constitue un impératif de qualité pour la satisfaction du sujet. Alors, mais ce que nous, il s'est lié. Il s'est lié, il y a plus que les soins. Les assistants là, qui revoient, ils peuvent m'attraper. Humanitaire. Alors, pour la troisième introduction, comment améliorer la satisfaction des autres en valorisant les marges de l'hôpital par l'amélioration des conditions d'accueil et d'orientation. Alors, comme des infirmiers ou des médecins au niveau d'un hôpital, on a des unités de soins, lorsqu'on fait un bon travail, soit dans l'accueil ou la prise en charge thérapeutique ou la technique au niveau du psychologique, il faut qu'il faut gérer. راح يعطي صورة مليحة المستشفى ليميتي دو سوان يقولوا ما دراكش سبيطار الفلاني ولا ليميتي دو سوان الفلانية فيها بلا ما شاء الله دونك تحسوا صورة تاع المستشفى تاعكم faciliter l'accès aux soins et permettre une fluidité du mouvement à l'intérieur du milieu hospitalier. C'est pour faciliter l'accès aux malades, c'est-à-dire نعطيله نسهلوا له لا فلويديتي كيفاش يتحرك ويروح نعتوا له وجهوه كي نوجهوه قال روح راكم سهلتوا له المهم باش قال روح للباب الفلاني هذا
Donc vous avez facilité l'accès. Par contre, quand il dit, mais il y a un témoin qui est je sais. Automatiquement, il est mal orienté. Non, il faut faciliter ça des patients plus orientés. Donc il doit être une affaire de tous, une affaire de tous. Alors, et un pôle qui doit être travaillé avec toutes les équipes de santé. Toutes les équipes de santé sont concernées par cet accueil. Même comment dire, les agents de sécurité, normalement, ils doivent faire un bagage à l'accueil. Un jour, par exemple, l'institut, يجيو الناس ما يعرفوش اول تعرف مثلا يجي جديد والله نشوف فيهم كيف يستغلوا كيف قايلين بهم ونعيدوا لهم يوريونتيهم سي بيان دونك سي لا ميم شوز نورمالمون او نيفو دي زوبيتو. Alors le mot accueil signifie la manière de recevoir quelqu'un, de se comporter avec lui. Quand on le reçoit, quand il arrive, il est dit à son intégration toutes ces démarches. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le mot accueil? C'est comment recevoir quelqu'un. باش نستخدمو كيفاش تكون حنا الكومبورتمون السلوك تاعنا الكومبورتمون تاع السلوك تاعنا مع المريض. المريض توجور لازم حنا دو بريفيرونس كوم دي بروفيسيونيل دو سونتي توجور لو مريض كيجينا ويجينا en souffrance, il souffre, en train de souffrir, de souffrir. Donc c'est là, vous êtes là pour soulager, soulager avec كي الاخر الاستقبال مليح والقيام مليح اوتوماتيكمون سي نصف العلاج لا تقريبا سي نصف العلاج. الوغ لاكاي نورمالمون سي لا ريسبسيون الاستقبال هو الاستقبال داكور. الوغ l'usager, lorsqu'on parle de l'usager, on va nous aller là-dedans. C'est-à-dire d'autres initiations en face. Ça y est. Alors, l'usager, on va définir l'usager. L'usager, c'est une personne qui utilise un service en particulier, un service public, ou bien qui comprend le domaine public. C'est-à-dire, l'usager, c'est quelqu'un qui va emprunter la erreur, une structure publique, soit sanitaire ou administrative, tout ça il est considéré comme usager. Alors, إذا رحت للسيرفيس الولاية ولا وصي للروح باش نجيب بابي جو سوي ان usager. أو ميم طون راح عندي خدمة راح نديرها، راح نخدمها. سي لا ميم شوز حنا هنا كنديرو دي زوبيتو كيجينا ان usager، c'est-à-dire c'est un malade qui est entre nos mains, avec, il est accompagné peut-être avec ses parents. Donc, on va le recevoir. Personnes qui sollicitent le service de santé, c'est un partenaire direct du professionnel de santé. C'est-à-dire qu'il dit là, معناها محتاجنا. جاي عندنا اللي عنده احتياج عندنا. D'accord? Il a besoin de nous. Hein? D'accord? L'écoute. L'écoute. Alors, monsieur le petit Barousse, comment il a défini l'écoute? Action d'écouter une émission. Qui m'a dit, par exemple, une émission de radio ou de téléphone, téléphone, c'est comme il y a c'est l'écoute. Alors, il y a l'écoute active. L'écoute active. Technique de communication qui consiste à transmettre à notre interlocuteur un sentiment de sécurité, de confiance avec qui s'ouvre davantage. L'interlocuteur doit se sentir écouté, y compris sans être jugé. Avec ce nom, psychologue, ce qu'on appelle Carl Rogers. Carl Rogers, c'est lui qui a défini. Donc, écoute, c'est quelqu'un qu'on écoute. Je ne sais pas si on le بصح ما على باليش واش راهو يقول، حنا نسمعوه وهو يهضر، مي on n'a pas pris qu'est-ce qu'il a dit. L'empathie, c'est une faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. C'est-à-dire l'expression qui se fait. حتى رواحنا في بلاصتنا. يجينا واحد يسكري نقول
Alors l'empathie est un sentiment de compréhension de l'aidant. La relation d'aide formelle est surtout fondée sur l'empathie et au d'un cours entretien formel l'aidant crée un climat de compréhension empathique, source de confiance, de connivence thérapeutique et la base de soutien qu'elle apporte à l'aidé. Alors l'empathie, bien sûr, c'est automatiquement le maladie, c'est sous la souffrance terre. Donc, à ce moment-là, il est là pour le soulager, le prendre en charge, le promouvoir, le sport, le dialogue, etc. Alors, pour l'empathie. La discrétion, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire la discrétion? C'est une attitude de quelqu'un qui ne veut pas s'imposer, aptitude à garder un secret. Quelqu'un qui va, des professionnels de santé, j'ai un malade, un secret, une maladie, mais que je dormir à l'île. Il y a un telle maladie. Donc, on a donc, il faut toujours garder le secret professionnel. Aussi, on les conditions matérielles d'un bon accueil, l'apparence de l'établissement de santé. L'apparence, maintenant, on va regarder le sens de l'accueil terne se fait bien au niveau de banque, bien sûr. La propreté et l'hygiène des lieux, qui يجيو المستشفى ولا الانيتي سوان ويلقاو حاجات وشويه يحتاج في اي بلاصه اوتوماتيكمون نقولوا هذا المستشفى مادام خارج هكذا اكسيتيرا لا سانتي ما كاينش اللي يجي اوتوماتيكمون راح تلقاوها داخل جو سي با كيس كي سباس. دونك الفو تكون لو ليو تاع لا propreté et l'hygiène. Le confort des usagers. Un brio pour se mettre à l'abri des intervenus, lui, alors, il est internement, normalement, dans la télé, ici, il est le conforteur. قالوا لي برد واش نخليو البقره احنا نداخل وهو سواء الشمس سواء النوم تصب عليه وندخلوه غير الواحد على نورمالمون بيوتي سواء في الوراء اما يكون لما نتحدث بسرعه اون كونفور العقل يبرد يسمع ما نخليوش والله طيش البقره والله عند الشمس والله عند برد والله النوم. Les perturbations sonores, bien sûr. C'est jamais pour le téléphone et sonne. Surtout dans la génération, راعي كارثة مع التليفون. التليفون راه استولى عليه بزاف تلقاه يخدم في الكمبيوتر نشوف فيه داير هذوك الخيوط هذوك التليفون قاعد يخدم وهو يحكي معاك قاعد يحكي معاك واش يسمع فيك وهو يحكي معاك. Donc, les perturbations sonores sont téléphone, sont des téléphones. Nous avons par exemple. Et là, il faut que le taxi a été sonné, donc je suis un peu gêné. D'accord? J'ai des travaux dans la santé. Les mesures à respecter lors de l'accueil. Quelles sont les mesures? C'est au moins maquillées. ما قيس اللي نختاروها في الاستقبال. فأبل au service des gens, leur proposer de s'éloigner pour discuter. Au lieu ما نخليوش les gens ما نخليوش أنا نجيب يا مرات ونقعد نهضر أنا نخليه في وسط راسي ويحكي معايا واش ندير واش. فو دو بريفيرونس يكون عندي أن نضرب بيان دخلوه في بلاصات يحكي لي واش يعملوا ما نخليش في وسط راسي ونهضر معاه. Préférence pour s'éloigner des gens. Créer un espace libre pour faire sa consultation et la salle d'attente. Bien sûr, de préférence, la salle de consultation se trouve un peu loin à la salle d'attente. Allez, le plus d'attente, on donne un numéro d'attente à l'usager se font donner des numéros, eux masquer les vraies urgences, il conviendra d'être vigilant. Alors, je me demande.
des numéros, bien sûr que le numéro تاعو. Alors qu'il y a des malades qui sont des urgences تلقى كاين هذاك اللي يجي الموريتان je dois passer مثلا ما نعطيكش numéro تاعك الموريتان faut être vigilant تقولوا réclame les malades le tri des aliments de réunion de discussion dans le service pour mettre en place un protocole afin de déterminer qui fera le tri, de quel moment alors le service, par exemple les urgences, les urgences, après les malades, il y a l'urgence, là c'est pas une urgence, là c'est prioritairement là. Donc il y a aussi des bureaux qui là avant l'arrivée des malades. Déjà il y a un domaine organisé, il y a des responsables de l'accueil, tel pour que le travail d'Agnès va se passer dans de bonnes conditions. Alors, il faut toujours trier les malades. Donc, il faut trier les malades. Éviter l'attente personnalisée sans accueil. C'est un véritable bon accueil. Éviter l'attente personnalisée sans accueil. Éviter de distribuer aussi. مريض يستنى بزاف ولا كيخليو راه يخليو اقل قولوا له قصه مثلا دو طون اون طون قال نتايا او مثلا كتاب ولا الطبيب تاعك مازال ما جاش اكسيتيرا ما تتجاوزش ما تخليوش في الميزيان راسيوري رونسيني ويوتيك ويبيتي لي سيتياسيون دو ستريس alors يفكروا معاه وصافي le rassurer وتعطيو له معلومات وتوريوتيم الأقل خليه يتهدد ما يتركش gérer le temps, garder le demande et savoir prendre en compte. C'est-à-dire le tacou de solution. Donc qu'est-ce que ça veut dire savoir prendre en compte? Qu'il y a des malades, le trou de l'eau, il sert. C'est vrai. Les intérêts d'un bon accueil. Comme je crois, madame, je vous passe la parole, c'est à vous de... Bon, de toute façon, vous allez voir la partie que le volet avec le face. Bon, c'est toujours des points dont on a discuté tout à l'heure, le débat. Mais là, c'est quelque chose qui est bien sûr préparé, qui est programmé et tout. On va essayer de nous présenter ça. C'est en ce qui concerne les intérêts d'un bon accueil. Bien sûr, en parlant de ça, par la suite, après la communication, vous allez voir une vidéo que les étudiants l'année dernière, le mauvais accueil et le bon accueil. D'accord? Vous allez voir, ça vous donnera une idée. Là, c'est purement théorique. Hein? Je sais que vous comprenez chaque phrase ou chaque mot qui est écrit, mais on va quand même présenter ça. En ce qui concerne les intérêts d'un bon accueil, ça vous dit ici de mettre le patient et sa famille en confiance et de rassurer. Quand vous recevez un patient, c'est avec sa famille. Il ne faut pas prendre le patient seul et libérer les parents. Avant de le libérer, il faut que les parents soient rassurés pour leur expliquer le pourquoi de garder ils partent, déjà les parents partent rassurés. D'accord? Établir un contact humain sécurisant, c'est normal. Hygiéner un patient, il faut qu'il se sente en sécurité. Il se sent en sécurité, c'est le premier contact avec le malade. Déjà, il est sécurisé. D'accord, c'est la première impression, la première vision. D'accord. Qui n'a par exemple qui ندخلوا القراءة نهار الأول ندخلوا نقولوا ما نعرف هذا الأستاذ هذا تسناو هذاك امباسيونس كيفاه ندخلوا كي ندخلوا خيشتوك كي نروحوا ونقولوا لوالدينا واحد الأستاذ جانا ولا واحدة مليح هذا مسكين صارت لنا حتى وحنا كبار لهنا أخاكم تشفى داخلين تقولوا ترى الأستاذ راه فرح يكون يا يعجبكم يا ما يعجبكمش. النظرة الأولى ساعات بو بورتي ان جوجمون ممكن راكم غالطين وساعات هذيك هي الحقيقة.
D'accord. La même chose, un malade qui est chez les gens, il y a une nouvelle qui donne l'infirmier. Il se sent en sécurité. Bon, le fait de se comporter ainsi avec le malade, pourquoi? C'est dans un but de soulager, de diminuer, d'amoindrir un peu sa souffrance. هذاك هو الانسان كي يطمن اخي يقول لك راه يحكيني شفتو كي نهضروا مع مريض ويجي يحكي لنا وطمني يقول لي معليش هاو كاين دواء وذاك يشوفك ودير طيارات وانك تتعالج وتبغى يقول لك والله راه يحكيني ربي يريحك. C'est ça. Mais le fait de se comporter ainsi avec le patient, le fait qu'il se sente en sécurité, on va amoindrir sa souffrance, on va le soulager plus ou moins. D'accord? علاش يقول لك كاينه une théorie اللي تقول le rétablissement du malade est à 70% du côté hygiène et accueil. وتبقى غير 30% علاج, tout ce qui est soin proprement dit. D'accord? Parce que un sourire que j'apporte à un malade, être délicate, c'est un soin. Mais je travaille de soin, c'est un soin. D'accord? Bon, comprendre maintenant quand c'est l'intérêt d'un bon accueil. Parce que quand on essaie de comprendre le patientèle, l'esprit de justement, pour le comprendre, il faut que je l'écoute. L'écoute, on dit une définition. Bien, vous étiez dans la bonne voie. Quand même, de l'apprendre, mais laisse-moi faire l'eau. قادر j'écoute بصح انا على باليش واش راك تقول هذه اللي مليحه كون j'écoute il faut que j'écoute علاش pour comprendre avec le malade parce que يحكي le malade لازم نفهم وين راح يوصل واش باغي c'est pour ça qu'on parle comprendre l'état d'esprit du malade c'est important et faciliter la communication ce qui aide l'équipe soignante à mieux connaître ses problèmes et ses attentes. D'accord? Parce que كان هو يحاول يهدى وانا مانيش مديت له او يحس المريض. داكور خصتو ساعات تهضروا مع واحد وصحاوي يدير في دي جيست تاع هكا اخي تحسي باللي شويه ديليسي ماهوش مهتم ميم هكا اونتر كوليك ديزانتيريسي سادير ميم بيناتنا اونتر كوليك ساعات تحكي وحدك غير ما تحبسوا ماكش تحس بيك باللي tu écoutes mais tu ne l'écoutes pas en réalité. فهمتي؟ بس كيف ماكش راح تفهم هذا المريض يحب تحسي بيه يحب يحس باللي كيفاش راح تفهمي ce qu'il veut réellement le malade si j'arrive pas à l'écouter attentivement. Je ne peux pas comprendre ce qu'il est en train de penser, mais ce qu'il veut réellement. Bon, créer كي يجي un malade لازم يحس بهذيك الاشياء كيقعدوا فامي اللي احنا فامي ماشي تروحوا عند الناس خيط لي بابي هنا وسماك ولا اخر هنا وجدك طعيا ولا تحكمي عليه راديو هكا كون هذه لازم نحيو هذه الطريقه نبداو الصعبه ونهضروا معاهم لي زانستال لي يديروا لو باسيون لا فامي طفل صغير اخي شفتو كيفاش تلعبوا معاه ضحكوا شويه طمسوا الطفل يخاف خمعان لاصق في سي بارون تاع الاخر تنساو بعد بالعقل هكا تدخلوا تلقاو وحده يحط لكم في لي بابي كدير فو هذاك توسكي بيروتيك هذيك شويه كيما حنا عندنا خير بزاف تعاونوا غير بالستيل وبالواقع هذه هي المعامله تاعنا bien sûr hospitalière parce que le flux par les malades en réalité il vient en premier au niveau des urgences beaucoup plus au niveau des urgences je ne parle pas du bloc des consultations et tout c'est au niveau des urgences c'est là où ça devient un peu difficile pour faire le tri et organiser les consultations, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Parce qu'à notre niveau, au niveau de nos établissements, on n'a pas des structures, des urgences, selon les normes, de façon, par exemple, à avoir une salle d'attente pour des malades qui ne sont pas, par exemple, graves,
avoir par exemple un endroit, un lieu où on reçoit les malades urgents, par exemple où on doit mettre des enfants, parce que des enfants, des laisser la foule avec tous les malades, ça effraie les enfants. Ailleurs, un lieu d'urgence, vraiment, c'est-à-dire un bloc d'urgence selon les normes. Ce qui fait qu'il y a selon les normes un endroit spécial où on reçoit les malades, ça devient facile pour nous, les infirmiers, par exemple, c'est des urgences vraiment qui te prennent l'endroit où il faut, quand il y a des gens dans des cas qui يجيك واحد عنده diarrhée وعنده une fièvre وكيما هكذا, tu sais où les recevoir, il y a des gens qui s'en occupent. Là, le tri il est fait, on diminue. Mais bien sûr, je vais présenter ces trucs théoriques, mais malheureusement, à la BD, à notre niveau, au niveau de tous les établissements, comme vous êtes mieux placés, on n'a pas des urgences selon les normes. C'est un bloc, les cas, les salles, et tout. Mais c'est pas. Bon, on dit qu'il existe des critères de compétence et une formation ciblée. Non, c'est des théories, parce qu'en général, les paramédicaux terrain, avant qu'ils soient sur le terrain, ils ont reçu une formation sur l'accueil. D'accord. Ou par exemple, les paramédicaux un module sur les urgences. Ce qui fait à la balle, ce que c'est qu'une urgence. En général, ils savent ce que c'est qu'un chariot d'urgence. Ils savent ce que c'est qu'un bloc d'urgence. Qui vient au niveau des urgences. Bon, mais reste toujours utile qu'on peut faire des recyclages, des formations continues. C'est bien. Il faut en demander. Nous, à votre niveau, ils font ça. Au niveau du cadre de la journée des soins. Qui maintenant à votre niveau, là où vous êtes, etc. Nous, en tant que paramédicaux, pourquoi vous n'organisez pas des journées et vous choisissez par exemple des thèmes bien déterminés. Alors, dans le cas les enseignants, où ils ont des communications, ils nous orienté où ils disent des gens, ils nous invitent. Par exemple, comme Marouana, عندكم un thème حاجة qui vous ronge يعني d'accord ديروا دراسة وشوفوا البيرسونال تاعكم على ديريكسيون organiser une journée. حنا هنا تحتاجونا تجيو CGC نقدروا واحد ولا زوج يجيوكم pour vous donner je sais pas un coup de main. Et c'est comme ça que vous vous organisez, فهمتوا؟ parce que حنا هنا نقول يعني الحق on est dépassé, il y a beaucoup de choses à faire pour mais vous pouvez toujours agir Thomas dans votre intérêt, dans l'intérêt de l'établissement. Vous pouvez agir. ما تقولوش بلي ممنوع عليكم وما تقدروش ديروا بالعكس. Ça serait bien لو كان نسمعوا درتوا في un établissement هكا في la wilaya قال لهم des paramédicaux حابين يديروا une journée. Vous êtes libre, c'est حقكم, c'est un droit. Vous pouvez organiser, ne serait-ce حتى ما كانش une communication interne. Vous faites un groupe, vous le présentez, vous invitez des gens, il y a des critiques, etc. pour vous orienter, vous essayer d'y remédier, de juguler certains problèmes. D'accord? Vous pouvez toujours faire ça. Et c'est bon. Parce que en ce qui concerne la zone d'accueil, au niveau des urgences, احنا من طبيعه الانسان وتاعنا احنا لي باراميديكو بالنسبه لهم لاكوي elle se limite في le bureau d'accueil للبار هذاك في الكولوار في لو non c'est pas vrai. كيما قلت لكم قبيله au niveau des urgences on doit avoir un lieu, un endroit qui est conçu pour ça. عندك des cas urgents عندك وين لازم تحط هذوك لي كا urgents ما تخليهمش في لا فول هذيك. D'accord.
Vous allez me dire que les urgences تاعنا اللي قلنا لكم auparavant باش ما تزيدوش تقولوها على بالي ما عندناش دي زورجون هم هنا بلوك جديد بناو ما عنده عطاو له الكلمه اللي بغيتو غير تاع urgence خاطر لا علاقه بالسيرفيس تاع الurgence. D'accord. On parle plutôt d'une zone d'accueil qui comprend les salles d'attente. Patient valide ou sur brancard. Mais quelle c'est la séparation il n'y a pas, même par exemple si vous voulez trier, mais quel est un endroit conçu pour des gens sur chariot, pour des gens qui peuvent s'asseoir par exemple sur les chaises et attendre, qui cas vraiment urgent, etc. Oui, il y a des chocages, déjà vous les installez avec le chariot comme d'urgence et vous attendez. Le bel et les maquages. Les moyens comment pour que les gens au moins voient une image, une match belge. Bon, pour les soins, une zone de soins qui m'a donné. Quand vous faites le tri, si vous avez un soin à donner, ça serait facile pour vous. Parce que j'ai fait le tri dans les malades qui nécessitent par exemple un soin. Et c'est juste à côté, il y a une salle de soins, je vais le prendre, je vais lui faire les soins. Mais je ne fais pas pour et puis même الناس ما تفهمكش يقول لك كيف هذا يعيط الفلان ويعيط الفلان وانا راني هنا من الصباح ولا donc il ne sait pas que c'est pas bien sûr nécessité par spécificité mais تقدروا تديروهم au niveau des urgences. Là c'est de soi-disant les urgences, la zone d'accueil c'est l'arrivée du patient. Une idée des inscriptions, la date et l'heure, bien sûr des documents de la démographie pour faire votre tri. Le processus des soins, vous allez évaluer, de vraiment d'urgence, l'évaluation bien sûr, la démarche diagnostique, l'intervention, comment vous allez agir, le traitement à donner, et la décision d'hospitalisation. Si le malade nécessite une hospitalisation, vous allez faire tout le nécessaire et vous l'orientez. Là, la zone de soins. Qui aussi le malade, parce que bien sûr, la date et l'heure, le type de sortie, le retour à la maison, ou la hospitalisation, puis à vous de transférer. Si c'est un malade qui doit rentrer chez lui, d'être un soin, ou il y a في ساعات واحد يجيكم عنده الصفا ديروا له ان اونتي سباسمونتيك وتقولوا له روح تروح واحد نيسيسيت hospitalisation ديروا له tout le nécessaire et vous l'envoyez au service qu'il faut ولا par exemple قال نتايا كيما استقبلتوه في السي اش يقولوا له روح لو بياج sanatorium ولا la maternité ولا d'accord vous allez le transférer l'orienter. Le triage et l'orientation, le triage et l'orientation, c'est selon le degré de gravité des cas qui se présentent chez vous. Tout ma d'accord. واحد عنده وجع، واحد عنده سخانة، واحد كاسو تجري، واحد تمرمز، واحد تكسر، واحد مضروب، واحد الصوت كاسو تفوقوا هذه بين لي دولور كيما مدينا قبيله ليكزومبل تاع لو فونتر دو بوا يقول لك كاس شويه حجره بزاف اتونسيون il faut penser à l'occlusion, il faut penser à la péritonite, etc. pour essayer de faire vraiment le triage. Et le triage, le but, parce qu'on parle toujours de l'intérêt, ça permet d'éviter l'encombrement. Qui manque, avec la foule, avec les urgences. Tout le reste, il y a qui est prêt avec les patients, les parents.
Par exemple, une fois vous avez fait votre tri, un deuxième triage, par exemple, pour les malades qui sont admis à l'hôpital, ou là, on fait les urgences, on fait la salle d'urgence pour observation. Vous les installez, vous placez votre abord, etc. Déjà, une partie, c'est des gens qui sont admis, bon, qui déjà installé في بلاصتو. D'accord. ما تخليش يتخرجوا بعد هنا في الكوار في السنة حتى نتخلصوا كامل، اللي تخلصوا vous le faites passer, il est admis, déjà il est installé avec son abord, etc. Comme ça, on ne les fait pas attendre كيما خاو كيفاه يديروا. شفناهم يفوتوا يخرجوا السنة هنا في الكوار، ومن بعد سوا ديزون يديروا الكل. شوية تولي توجور فوضى ماشي من بحال. Identifier rapidement les patients présentant effectivement ou potentiellement une détresse de violence. Mais il faut faire attention. ما تكونوش tout près des patients. حتى كي تخدمي لك الكرسي أنسان كي تهضر مع واحد faut pas هكا تجي لازم تكون une certaine distance بيناتكم pour discuter, pour essayer de vous protéger. D'accord? La menace orale ou écrite, كاين اللي يهدوا verbalement avec des écrits, يكتب avec des écrits, يهدوا. D'accord. كاين واحد اللي vous harcèle, je sais pas, dans certains comportements, ils avaient des professionnels. Le comportement qui avait une personne humilie, le jeune qui est subhadal, وتبيع الهضره وتاع التهديد هذاك. Tout ça c'est des harcèlements. Excès verbaux, خاص تخرج ما يحبسوش من الهضره. تهضر معاه واش تهضر؟ يسب ما يحبسش. لازم حنا نحكموا في اعصابنا. باسكو لو كان هو يسب وحنا نسبوا ما عادش تفهم. يا اخي هكا. لا ما حناش ديما بون هيومور يا ربي نهار ساعات لقينا ما حناش بون هيومور طول طون. بصح الانفيرميي كي يجي حتى هو كي يجي كيهد هذاك كل شيء كي تعودي مع المريض نورمالمون يعني ماشي المريض ماشي المريض احنا الامام هذا عادي Non, هذا un cas de violence de l'usager dans les conditions normales. Un bel qui sera pas plus de 3 4 fois par an. Un cas qui on peut l'avaler facilement. Mais qui a chaque jour qui 36 000 cas de violence. Être mis dans un environnement violent. Et vous devenez violente. Parce que vous faites partie d'un environnement qui est violent. Quand on est dans un ring, il faut qu'on soit boxeur. Et c'est ça. Un cas de violence, on peut l'avaler. On doit essayer d'être loin, de parler peu. Parce que si quelqu'un on est là, parler peu et c'est quoi? C'est aussi quand on veut rechercher une origine. Donc les cas qui se multiplient, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Si on se pose la question, c'est-à-dire c'est tous les jours. Comme ça, c'est pas normal ici. Ça devient anormal parce que quand il y a à chaque fois des problèmes au niveau des urgences, ça devient aussi un problème. Les cas de violence, les cas de violence, ça madame. Parce qu'on m'exprime des infirmiers. Non, madame, le citoyen, il est devenu violent. Parce que là, la violence est banalisée. Ce qu'il faut dire, elle est banalisée. Les années 90, elle est banalisée. Être violent est un geste normal. Anormal. Deux, l'impunité. Le citoyen, عاد على بالو كي يخش للوبيتال مهما يدير ما يدير والو. فهمتي؟ كل مرة يديروا. ما يخرجوش فين مش راح يديروا. عندنا شوية. يعني عندك لا ماترنتي سيرفيس تاع ماترنتي ولا بيدياتري تقريبا كل نساء. كي يجي راجل يشوفكم رايحة برك.
ديري واش ديري وين يشوف راجل قدام يقول لي نورمال جيبوا له راجل كيدبروا راجل من اي سيرفيس ربحوا يقول لي نورمال نساء قدام يبدا ينعكس علينا عاكسين علينا هذا هو شويه حاكرين الصعيد زيد ما يبغاو دائما راجل ولي زاجون تاعنا ثاني ناقصين لي زاجون حاكمين السوق يخاف بغينا حنايا هاك لي زاجون يوقفوا معانا ها كي تضرب على الاجون ما تلقايش او ها كيقول لك براس راجل انا واحد اجون واش قال لي قال لي ما ديري حتى نقاش مع واحد بغيتي ديري نقاش تقلبي لا بوليس جيبي لا بوليس انا وعلاه داروك اجون والله بداك خصها يقولوها لي ما ديري نقاشات مع العباد هذه ايرجونس نو جيبي لا بوليس خدام يقولوا بين لا بوليس Les agressions physiques, soit bien les malades, les patients qui ont des légions كامل ولا بين البيرسونيل ولا famille. هذه انتوما اللي حضرتوا هذا الشيء بالك راكم شفتوا كانوا اللي اختاروا في لا بروميير لا تروازيام ايكيب اللي جاوني تاع سيبنا تاع توتا قالوا لي نهربوا من لي زون جاو اللي خرج معاك تيخرج نهربوا Les administrateurs حتى تصاص بحال في لي زيرجونس في لي زيرجونس تاع توتا قالوا لي احنا نرجعوا Oui, c'est pour ça que quand vous êtes observé des urgences avec les patients, il ne faut jamais être tout près des cadres. يعني هي لازم تكون حاجة بيناتكم، par exemple distance بيناتكم، par exemple الماء وهو ولا الباسيون، وحاجة للمريض les parents. Parlez peu et bien. كي تهضر اعرف واش راح تقول لازم تيماجيني بلي هاد الهضره لو كان نهضرها عارف كيفاش يبغى رياجير باسكو لي بارون اخرين دوك حفظتوهم انتوما تعرفوا عندكم ان لونغاج كو ديفي يوتيليزي باش لي بارون ما ينفعلوش كيف انتو جو سي با افور سيرتو نتوما ممكن تلقاو شي قرني يجيكم عاود حافظينهم وحافظين ديما يجي تعرفوا كيفاش Ils abonnent. Par exemple, il y a un patient qui est agité. Bon, je pense qu'on a comme en tant qu'infirmier, qu'on a une idée s'il s'agit d'une agitation d'origine organique ou là c'est un névrotique. D'accord. كاين خلوقيات كاينه بصح واحد كون سي اورغانيك كاين واحد بيان سور tomber en état de choc تلقاه les mains tremblantes les mains moites فهمتوا les yeux vraiment تحت les mitraillettes là c'est ça devient organique il faut agir هكا باش نشتو تاع هذاك اللي متبهبل هكا رايح جاي ويعاود ويدير وحده يبدا يهضر خشتك حتى السيجاره اللي تخيل اللي دار البروغريسيمي داكور سي اون ديفيرونس ما تخافوش او سي ان نيفروتيك essayez comment vous essayez de l'éloigner de le calmer شوفوا لي واحد كيما قلتوا لي زاجون اللي يبعدوا عليكم نتوما باش يخليكم vous occuper des soins. Gérer la violence, c'est pas facile de gérer la violence. D'accord. Déjà reconnaître une personne, elle a une bonne écoute. Déjà qu'il trouve une scène, elle a un jour, à peu près, est-ce que c'est une personne d'un moment à un autre, elle va changer de comportement ou là. تقدروا تحاولوا تفصلوا une personne اللي شايفينها باللي une personne qui va faire des calculs de l'affaire donc d'avance شوفوا la personne qui s'en charge de l'affaire تاع واحد لهنا bon les personnes اللي شفتوهم باللي ils sont pas dangereux اللي شفتوهم تعرفوا كيما كنت قال لكم بلا votre camarade فواز يجيو شابين ولا يديروا باينين هذوك تاع لي زالكوليك هذوك تعرفوا هما باينين حاولوا كوما
vous vous éloignez, vous les éloignez de vous en leur présentant une personne qui va vite fait agir. D'accord? Qualité de la peur. Mais toujours, je reviens. Comment je préviens la violence? Déjà, le fait de discuter les usagers, il ne faut pas تهضروا juste باش تهضروا. Il faut que تعرفوا واش تهضروا. كاين ساعات كلام ما يقبلوش ولا les parents. Il faut savoir quoi dire à ces usagers. باش ما تخليش ينفعل. ما يقبلش كلش. هذا الناس ما تهدرش. لا هنا قلنا بس كاين لي تراميديكو لا نقولوا حنا سور كاينين اخرين كيما كنت تقولوا متفاعلين كيما ساعات يقولوا ما عجبكش الحال اخرى وروح. ما عنديش حق نقول له هكا. هذه هو بالنسبه ليه مش راح يقبلها. باسكو علاه جا تما جاي يداوي. كواكو كاينين هذوك اللي ماهمش خلاص دي زورجونس يجيو جوست بور كونسلطاسيون. حتى هو ماشي كونسلطاسيون يوجعوا راسو يجي يقول لك جوست واجعوا راسو يقول لك خلي يفوت لي زورجونس ويبقى تما يدوزونا. يا اخي هكا بصح مهما كان حنا بور بريفونير لا فيولونس نحاول باش ونتمسك فيها روحي دو فاسون سكو ما نقولش نيمبورت كوا باسكو على بالي كون نخلط في كلمه راهي غاليه فهمتوني سي كوم سا هكذا الناس être toujours calme devant l'agité باش هو لو دار كل هذا المعلم غادي ندير نزيد نولي اكثر منه ما على بالناش شكون اللي راه لاجيتي هو ولا حنا d'accord accompagnement de la famille du patient et c'est tous les parents qui t'annoncent donc اللي جابوا المرض ولا جابوا وتقول لهم معلومات شتوك فاهم دير كان قدامهم هو منفعل وانا نزيد نفعل يا اخي ما تصدقش خليه يهضر واش بغا يقول بعيد وخليه يبغى يهضر واش يقول ما ننفعلش وما يغيبليش الحال منه باسكو جو دوا مو ميتر صعيب يعني شتو خير اخي ديجا لي زانفيرميير خويا كل واحد يقول وها نتايا انا ما نقولش اخي تخافوا تهابوا كيفاش تقولوا لواحد امك ماتت او باباك او خوك او ناناك تجينا شويه صعيبه كومون انونسي فريمون سولوي كي انونس شابو il annonce الواحد بلي حنا صرات لنا هنا عاملين شتي وحده ما بعثوا لنا امها جايبه بها باش ديها امها اللي توفات كل وحده كيفاه دخلوها لنا للبيرو حتى ولينا نهضروا في حاجه وحده اخرى ماشي خلاص تاع ماشي تاع عندها وفاه ما قدرناش حتى جاو صحاباتها خرجوها ووصل باباها انونسالها لنا باش يفالي فوغ واش دار بصح اون نافي با دو كوراج ني لي كوليغ ني انا كل وحده ما بدل امبوسيبل حق ولا با يعني انتم شابو تحطوا في الواجهه هذه تاع تانونسيو اون نوفيل كيما هكا على بالي صعيبه عليكم داكور تاع صدق كي تشوفوا واحد يدوفيا اغريسيف نعرف كاين ناس كيما منكم نتوما اللي عنده طريقه كيفاش يهد الانسان واحد عنده يعرف كيفاش يدير واحد هو بعد يزيد يخبر صح ولا لا ساعات نجي نكمل واحد يزيد نشكل فيه نعرف نخليه كي يعود واحد تلقاو هكا كيدير اجي يحاولوا يطرفوه ما تخلوش فيه وسط هذاك باسكو راهم يسمعوا ويزيدوا حتى يبارتيسيبيو في لاجيتاسيون هذيك. L'inviter à s'asseoir, bien sûr, se protéger, نتوما بعد لازم قلنا ديما لازم تحمي ديروا créer une certaine distance بينكم وبين se défendre sans violence. احنا قلنا il faut se défendre نحميو رواحنا ماشي ما ولا شفتوا هاز الكرسي نزيد نهز
زانفيرميي تاع الاسواني تاع الاخر عيط لاجون تاعك تحمي نفسك هذا واحد تجي تقابلو هي تجي ما كاينش دور لاجون لا يسي بعد avisez vos supérieurs hiérarchiques